Allô. Allô. Amra Carrero, Susi Carrero, Alabokera. Mobile de Hakato, Amakusam Mala, Sumankakana, Mambali, Nkrode Jamaro, Fale Jamaro, Utakulan Tiriluka, Abe Hakato, Nito Mori Kamara. Ambela Denia, Puru Hakuna. Meye ana cérémonie remise de motodi. Wota kadi jomma wole ana chef d'antenne préfecture nanen kono donc amana ko ke folo mobile magini no anti se foi folo fane buyeta kadi gol dema do so ma folo ke yondi wole ana imam bab o magini wa simena imam bakari yondi o magini wa simena no boray comme on demande sa présentation na RPG Nyamolia a bedon kalon kena tonole ale to fo mandi baka bana len demisen nal tamana lay ko be kala kindi man ne kan na bilu ala nan to fo la bana babra ngama kadi ko ngono fo fo ko na mbore wasi ko ko ma fo donc andi ye ka mata kadi ana monsieur le maire bismillah Amra Kaira Rawa Kaira Ramani Jam Anna Sek Food Kam Ko cérémonie de moto Côté problème de Majan Ami Ukela Teka Longwe Alpha de Membali Ade Membali Kunu Ade Membali Bi Ade Membali Si KRPZ fo KRPZ ke an me parantia dan nabrasia sangi bisabal hamra ke so bola partio do ko ko ke ko uri nyama mo ni ka ko la sabati ambolo ko tani ko tamakia tando ayela tando ba antara ku ko ne kera ko ne pe ko de bo ansa odo RPZ ta buluma mo mi ya mais au Campola, où le secrétaire permanent de la coordination régionale de RPDA, M. Mambi Kamara, allez les citer. Donc, le secrétaire Ando, où le Kola Kuna, Bekanjamana, Moumé, aux sections Moine, pour Béhéo, où le boulot. Alors, il va prêter, Adé Mamia Kérinade. Elle est premier secrétaire à l'organisation de la section Kabada Aïmen Territoire Kandé Ouléadi. Monsieur Kamara Fanaye, section membre de RPG section de l'ADAFE. Donc, au rang, dès qu'il brûle le nez, la co-élection Minkeni, connaît que quand même de Alaman sera pro. Donc, au boulot, il y a parti tapolo les antécements de Siala. Ma jankote parce que ça m'a recollé. Pour y aller dîner, à dit au même ma alou les qui m'a dîné à moi nan belle. Mandana, Urusa, Kerewane, Sigri. Aya long Holanda les bras là Aido. Pemraya Aido. Inde Mutoko de millions nani koli mutundi. ala wuli di buma aywa kwa parti se donc ka parti la kenemaya ala kura ya ka fanka do ablo ay dija den se pour ye kona gripe ay mune mayite pour que parti se pérenniser là parti de se pérenniser là pour parti donc pays do sebeto qui sebeto para mimra ke président boloka nya fo modu nya anya kuna remen do bilagine sangi lulu ko barake ko d'Ivoire jamana ka kranke digo se sokolo Nigeria mais bi lolu mrana ansoro ya andal takal la tama kankan sokono ayama ple ambe balu ka tawul makasi anna anka sanke melike anya ni soko sarala jonga la teka banka professeur Alpha Lamen baran sokono
ka fɔ wolo université la ndi sɛgɛma jamana si tɛ se développé la fo usine ye saya jamanaw kɔnɔ usine dɔ tɛ se dɔ la mɔgɔ tɛ se ka baara sɔrɔ fo usine de saya jamana kɔnɔ jamana dɔ si tɛ se ka usine na saya fo courant caman de k'i bolo courant tɛ baara la usine tɛ baara la ko wɛrɛ la fo courant dɔw fana tɛ kɛ mɔgɔ bolo courant garantini fo barrage ye k'i bolo barrage o professeur Alpha Condé ye wuli lɔ kan Laginɛ ye nin bi pour que Laginɛ ye indépendance économique sɔrɔ ala ma si baraka da an bolo ala ma halakana da an bolo o kuma kɛ yɔrɔ tɛ yan an bɛna kuma ɲɛfɔ pour que Laginɛka y'a lɔn ko développement kuma min ye fɔ la a sila ye professeur Alpha Condé de kɔnɔ donc mɔɔ n'a y'a ma dɛmɛ an ye an bolo y'a kɔrɔ tani donc bonya min nana minnu wato a kɛla man jana sigirin kurusakiri wani an y'a ye dɔn e ka sɛbɛnako kɛ so mɛnna an de y'a lɔn k'a fɔ ko mouvement na sɛbɛnako kɛ journal di kanka yan ale de sigilen tɛ bi ten kɔrɔ ala ma sera kɔrɔ moto nin titɔ ale ma wele dɔn a ye la baara kɛ mɔgɔ kelen ta tɛ moto de mouvement taale i la bureau min sigitɔ taale ni bureau k'a fɔ an ye wa nan tan na ou bien an ye wa procès ou bien an ye wa didi ou bien an ye wa saramusaya olu kɔsɔn ka sow bɛ kelen kelen mɔgɔ kelen fɔ i kana fɔra ko moto tawala o kama tant que mɔgɔ kelen ni sɔrɔ i mɛ di mouvement dɔ ka parti la ɲɛfɛ i bɔ fɛn dɔ la disposition kɔnɔ donc o bɔ di mɔgɔ fɔlɔ ta k'o di coordinateur ma monsieur Mabi Kamara o ye moto fɔlɔ ta k'o di mɔgɔ kelen ma a ye choix kɛ a y'o di a fɔra pas la Boubacar de remise kɛ an de continuer sɛbɛn kɔrɔ Kɛrɛwani o tɛlen ko dɔ le ma an na jamana min kɔnɔ yan n'i ye sofan ɲini na ye wa Kɛrɛwani n'i ye kɛlɛkɛla jɔnjɔn ɲini na ye wa Kɛrɛwani o de kosɔn bi ɲɔgɔn n da daminɛ Kɛrɛwani ma an jiɲɔ kɛ ne yɛrɛ terikɛ personnel monsieur Khalil Touré ka daminɛ o ma a ye na la moto di ka di Khalil Touré ma Kɛrɛwani bɛɛ le kamalen nin kɔ ni wo sɛbɛnla mouvement de Bill Gates c'est mon frère kabini sila sigirin k'ale n badem'ale an bɛɛ le ka sɛbɛn daminɛ RPG kabini clandestinité an ka mouvement fɔlɔ min créé Kankan yan ani bɛɛ ka jamana kɔnɔ AJDG Association des jeunes démocrates de Guinée Bill Gates au mot jɔnjɔn dɔ pour servir le mouvement J'aime Alpha Condé avec tous les papiers et kursa moto remise kɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين amna do ban kenti ala ka nema ti kila na ti ala ma ti ma dai ala mo kara anu chene meli ti ala ma sa ti ka nema sa ampana ma ala mo kara ana ma sa ke Alpha Condé ti ala ati bra ka ambulo ka fate ke na ala mo kara dim sa meli an de mena ni jamana to ile bulu jamana RPC ta la belo ko ato to me so ma di la parti ni nyaw le do la lulu kan ka adam na nyaw do bulila ay nya ila se do ni la ay ma ti le sineri Alpha te to alba la ma na filala akata ba sɔrɔ ta ma sɔrɔ to tɛ kiwa dɔnniya dɔ don ayi denmisɛnw na la na ida la ba ya la ba na ida la ba ya la ba a tɔra waati dɔ la an fana tɛ dugukolo kɔ kan kɔ an bara wa an ka taa yi kɔ to la yi den ye ka alu kɛ parti na sabati ba ala m'o kɛra ka kɛ parti na sabati ba ala m'o kɛra manamana kɛlɛ min bɛ ka jamana kan ka ala k'a ban ba ala m'o kɛra ka alu fɛtɛ kɛnɛ borofin ka kisi a bara o ma ala m'o kɛra ka ila kan na ka ala m'o kɛra ala mara bi sala muhammad alo ne fana ka bɔ ma fara bakari kiri ayi bakari kiri ka bɔ ma fara oh aku dari ada channel kamu bisa kamu kalau ni mau nyamin pada lagi deh sesuatu beta kela donc ni gambar tu sudah manyana dekat universitas
donc o ronde de sigiri remise ke me yi manyana remise ke ebra la ko ko ndi fanga soro mbarna kay ta ne de ma bra ke ne ma kuna de mbade sigiri ka de ndi sigiri kanka men ne barna de manjana de barna ka do nya pe ampana e be dani do muma mi na fo ko muma mi e di ko manjana be nya do mbana la kuna re wole di mbana ile ko ko lo la to ndo bitu parce que ne bana be na ile ma donc o ne mi fola ina parti barade sabotage ba gba ila parti do ibotolale franzoro ba ya ba gba ila parti do ibotolale mente ye ko mi no motila donado motila bolado yin ke la bolado ani ye objectif mi la parti donc o anya ndo ja parti ni abenda ande amabe ande surtout ay dena minu na to ay de sécurité anya ay ma de men la bitu an rado kado ro kaida ala mambe na sema tebeni kambe ala ma donante ala fangadi parti ma ala fangadi mouvement ma a popole de mouvement be ko ni fana de benye ala mambe na sema ala mara pisa lamba donc ya ba keta pour que bra fo se kaya fe ko manyana te mela manyana kala te mela de kala ko nyabi ne fana fe yek combat le ke donc pour le fond de ce moto de ni polo mouvement na moto ko tekte de ko le fond pour nyepe iwuli na pero ya iwuli na pero ya yalo ndoya nye moto men di polo sinimba wa sigiri pour le sirin quartier be a sous-préfecture tan flabé nka belon ala ka kendo na université la nko kranke kanko musale université lycée la lycée kanko musa otuma monsieur Seka Kamara abo tinkiya wuri anna professeur moranga na société alumna akama ko murdakti ko tote élève discipliné et régulier comme c'est ko londini de la régulier ko depuis anki lycée de alumna hay banaya ima do l'école na ya 8h et de na ya wati 7h ha sankele 7h maman ima classe pour rien donc pour ka sangin kali kaya mole abur la posin kan parce que ndi wolle ka nyolo Ousmane Ly Seck boril le ka parti pour damna ye wollon kono donc netre soko inter libra et puis je puntini trop na de sen kala donc oro ala de super ke ko inter solo wonna ani ndefa na kelen fakele c'est ka parti solo libo donc nyapa yiwido ja RPG dans la kenema ye ko expliquer mo lu the anglais le ko lit by lit we can do everything don't andi su ko pekela mais ko pekela crédit professeur nani la Guinée lomena amalo an kan kadamina rondo tellement que jamana tere ko pe ko duya mais bi abra bote kan ko bi abra anye o sabati ala mo barka de naro mouvement ne ala ma barkada ala man demena i woto bara me mingama mbawo ko sigiri tise je suis régulier à sigiri j'ai mon bureau à sigiri donc mbawa nyatere ila mouvement bara panga soro RPG bara panga pour soro sigiri ma main soro donc on compte essentiellement sur votre détermination, votre pouvoir de mobiliser les gens. Pour mobiliser, il faut écouter les conseils, il faut travailler dans la transparence, la l'équité, pour que le parti aille de l'avant. Alors, vous avez la moto, je vais vous donner avec la main droite pour que vraiment ce soit un porte-bonheur. Merci. Et que l'unique de comme ça, n'a fait mais que le grandi les gars. Ah, ok. Moi, le gars là, Photo lo, intesena bigwe intesena punya. Ale pona cheni pusili. Kokbele pempena kerpedo la lora pero. Londo sira kuma kakbele mabini cheni sini nyakorote. Olo por pon dem sen pitine bolo muso tembolo den tembolo intesena silana saya nyen temina punya nyakono. Donc mabi cheni di akabara ke teni la. Donc mbawo yo kobuno erpedo bono nyala silini ya kera. Atamakite no ila antena. Ekalo la bakare ekalo parti doyen ngole pe ngwal mam bansa dera ah mo me gale mam ko na do RPD do. Merci beaucoup pour le fond. Comment Famba bebe banfola anye RPG kolema anye Alpha Condé kolema mouvement j'aime Alpha Condé
a été initié par M. Kabine Sila Ibilguet. Maintenant, Kabine Sila, Kabine Sila fait partie des intellectuels qui se sont mis sur le chemin pour aider le professeur Alpha Condé depuis en France. Quand il est venu en Guinée, il s'est installé à Conakry. Depuis la clandestinité jusqu'à maintenant, M. Sila Kabine Ibilguet a fait du chemin. Il est venu avec son argent. C'est pas pour rien, on l'appelle Bilguet. Il a mis son argent au service du RPG, au service du professeur Alpha Condé. C'est pourquoi il a mis ce mouvement en place. C'est un vieux mouvement. Aujourd'hui, moi je suis fier que ce mouvement soit hautement représenté en Haute-Guinée avec M. Ndiawara. Je ne savais pas que la remise serait faite ici à Dikor. Dikor ici a une histoire. La première venue du président Alpha Condé, il n'était pas encore président. On l'a reçu ici à Dikor. C'était la nuit. Ce jour-là, il était habillé en jeune. Un jeune. Il avait un pantalon noir et un tricot rayé pour ceux qui étaient là. Moi, j'étais assis à côté de lui. Je lui ai dit, général, nous, on a mis en place ici une grande association. C'est pour faciliter la rentrée du RPG en Haute-Guinée et dans certaines parties de la Guinée. Je dis, ce mouvement s'appelle AJDG, Association des Jeunes Démocrates de Guinée. Il a donné son quitus. C'est Alpha Condé qui m'a donné le quitus. Ici à Dikor. Toute l'histoire du RPG en Haute-Guinée a commencé ici à Dikor, l'année où le président Alpha Condé a donné son quitus. Les jeunes qui étaient là à l'époque peuvent le témoigner. À partir d'ici, on a envoyé des messages un peu partout en Haute-Guinée. On a infiltré tous les bureaux à travers la Haute-Guinée pour asseoir le RPG. Ça, c'était depuis 1991, avant même la légalisation des partis politiques en 1992. Donc, parti de légaliser la Tebana en 92 là, au cas de Anbra, Anlili Nadi, Tebana di Fambe. Donc, Alpha Nadi, Akera, Territori, Andeka, à la demi préparée, Adonda, Andebolo Konakri, Pena, on a reçu Alpha Condé uniquement avec la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Université Kamal, au mot pensant être néga cassette ma frère, nous sommes rebattés, quelques battés, 2005 pensant que Alpha Condé possible à aéroport la Conakry. En effet, il est venu en complet, Kaki, qui est venu Yakuna. Foi tableau, un coca tête. Et pour la face racine d'eau. Le cas micro est dans 30 minutes. Mais Alpha Madi, un peu Conakry. Alpha Digra. Sera si même très. Et côté même très Conakry, un campérateur sera si nous t'es. Peut qu'il y a si t'as sera si la nyane d'homme. Il te brille un peu que l'on bim les gros qui a calé. On était des sofas. Mais je ne le suis plus. J'ai dépassé la cinquantaine. Donc, net et délicat. C'est vous qui devez porter le flambeau du RPG. Adorez. C'est sur le travail. Hein. Commentaire. Qui est validé. Naïka Isebedo. La Guinée est Aïtale. Comment est la Guinée? Aya fait la Guinée de trop. Aïtayala. Anouran Take. Amouran la Guinée Takala Temaïma. Aya la Kanda. Pouvoir me Aïtale, Ayatanale. Pouvoir terminer mon moment, Ayatanale. Et la folie du Tanoli, surtout, antenne représentant de préfecture Nano, vous connaissez. C'est encore Sigri, Manjana, Ani Kouroussa. Et alors, Nafra Koubekana,
a to tomato de ko fɔlɔ mais a ye fɛɛrɛ kɛ a ye antenne sigiyɔrɔ tɔw bɛɛ bɛɛ ka ɲuman dɔn ka bɔ Farana ka na Dabola ka na Dingirai an na 8 préfectures a bɛɛ kan ka ɲa sɔrɔ a ka ko nin ma pour que mouvement ye kɛ mouvement d'ensemble n'a mɛn yira ni n'Ala sɔnna o kan ka bɔ Mogadishu fila ye o de y'a kɛ to la ka sira mɔdi. Jama le sinti jama min fana kɛtɔ alisere de moto de ta se ka dalu ma olu sɔn sin ta kan ka tɛmɛ anu kan mais ni k'a fɔ mun ma k'a fɔ ko n na baara kɛ n ma baara kɛ n y'a fɔ an ye a y'a sɔrɔ baara dɔ y'a la mais a m'a kɛ n ka bɛrɛbɛrɛ lɔ ou bien a y'a kɔnɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan a dɔn n'o man kan f'i y'o fana ɲɛfɔ an ye donc komi an na représentant min yan tuma dɔ i b'a sɔrɔ n'olu bɛɛ ma kɛ mais mɔgɔ kelen kelen in nɔ inquiétude y'ale la an dun an n'a ɲɛfɔ di ale tɛ fɛn di mɔgɔ min na sisan kɔrɔ ni délégation do ale kelen kelenna bɛɛ la préfecture la n'ale dun bɔra yan ten k'a fɔ ko moto bila dali ma ka wali si a dun ma lawuli o ma donc an n'a bɛɛ fɔ di ale ɲininkali min bɛ kɛ min fɛ kuma la gɛnya tɛ o da ta miiriya n'o fɔ hakilila filɛ de da alu ma an tɛ nin da ma sɔn kuma la kɔnɔ alu k'a ɲɛlɔn ka tɛmɛ anu kan donc o de hakilila la salam an ye coordination de fɔlɔ fo la ka wolo ɲuman lɔn ni ka mouvement créé tɔ ye parti kɔnɔ parti maire le sabatini olu minnu k'o baara kɛ an ye wolu barika bɔ la ka ye wolo ɲuman lɔn mouvement ZAC an ka message sɔrɔ ka bɔ Conakry ko mouvement bara créé ZAC j'aime Alpha Condé an ma se an bolo sila mouvement kɔrɔ an ka coordinateur kana bɔ ale le ye ten nka kana bɔ comme sɛman bi an kuma fɔ est ce que an lisa an bolo sila kɔrɔ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ di an ɲama ka ni ne ka bonya an na mɔbalu ye RPG ko mɛn kalama a y'a kalama premier victime de la Guinée o bɔra Kerewan de a ye ka mun gosi mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ mɛn na k'a la bi an la mɔba dɔ le o di an dɔgɔmani ye wolokɔ wolo an y'a fɔ ka faso n'o tɛ saya ka tɛra Ibrahima na mɔba siyama min na ka wa a di kan kɔnɔ ko ka mɔba wolo libéré ko a tɛ libéré denmisɛnnin bilara mɔbalu kɔ k'an kun lɔ préfecture la an na mɔba mɛn tɛrɛ ɲɛfɛ a ye ka mɔbaw bon k'a labɛn o kɛra an de ɲɛna an ka sɔnɛmɛ minɛ donc an b'a kɛ baara sikɛla Kerewan an y'a fɛ ka baaraw kɛ RPG la kɛli de rɔ an y'a fɛ k'o la sabati RPG la sabati de rɔ an k'a ma ɲininka a k'a fɔ ko mouvement ne ko a ye mɛn kalama mouvement ne mɛn fana na dani ka professeur ma dɛmɛ a la action ma ni mouvement représentant ka ye déplacer Lomé ka se an bara an di promesse d'ayi ma coordonnateur ka mɛn fɔ a ka kunnayiren ka mɛn fɔ ni Ala sɔnna an di kɛ Haute-Guinée premier di donc ne ye n bolo Kerewan tɔɔrɔ sawakano di ka jira mouvement ZAC mɔbali la o le ten puisque baara le baara min ye jeunesse la baara le fo an y'an wuli an y'an lɔ mouvement dina ma ji dɔ le ma bi an ye baara kɛ mais an na baara juba a di nana kɔfɛ comme bɛɛ hakiliya ma ɲaamɛ ma Ala ma sabatira Ala ma fankadira mouvement ZAC ma an na président Bill Gates Ala ma lakanara Ala ma dɛmɛ n'a la projet ma wasala an bara bonya ye dira an ye ko kɛ baraba kuma bɛɛ la den b'a sɔrɔ ka gili min y'a fa selen sabula ko juma bɔra RPG ko an sɔrɔ naro an fan tɛ se kuma wɛrɛ fɔ la an ye mɔba ye kɔ bonya bɛ di an ma an bɛ dini di mais a d'an kɔmɔ ye sɔrɔ a kɛ to la ka sa la o an bɛna tɛgɛ kɛrɛ dɔ sida tɛ ko ma ka da mara mo kɛrɛ ko min karimana na k'an sakura ala mo kɛrɛ Alpha ko bɛɛ ka jamana bɛɛ y'a dɔn mais bɛɛ donna do k'u salo fɛ a y'i sɛ dɔn fɛn fɛn a y'a dɔn an de bɛ ala ma sɔrɔ
moto men dina ma cercembole ka entre alpha ko le men ka gre ka ko fi yini dim shedo wole ni ala sonda adina ma ku mena andi sala ana pundi ya wo mala ande zo mala kata mo wiga biso ni ka alpha ko ma pene momo ida de me encore fra yite momo ni da alpha de me ando de me donc bilgi to mo de di non te ni mouvement grele igra nya tutu ma yip parti de le tutu ni la alle milliards di branda di na de be ko long foti gine ko donc kumen kal banana ni ala sonda al naibrekado ay ka slame sa ta blanco andi sala ko la ko la shalom Ambra si kairaro ka ate kairaro ka ura kaira na malamo aya parti representant bepula ka parti nyemo ba bepu koma dion bra uma kreni nyame kan chama bra mo ka apa ni umama ina to siro woman nanne kana pape la an pro amma wole kana fa ina ka poko wa woman na to bo yani muma ina amma nyen donc lawle ni landa ya dole ma ka loko manjana te alfa ko do turumuluma lajine be alfa pe me manjana bul fakle mayna taka mel ko ba ko anya alfa ko alfa ba men ko aftal feba abe mayna le ko manjana no victim men sorona alfa kuro asama no malala ni robure kasro yero meno ika wole li me alo pak ana mo mer Sek Mohamed Diallo préfet de Manjana ofa Elaz Laïsebou Diallo uluka fayra ulu sido yara al pesiliro alfa kuro Manjana donc nalfa na rawo kana pakasro Sek Ahmed Diallo alete alfa kuro ate alfa la parti koromodi a nyero molo dol nere pa prendre yo kali tere lay Sekou Diallo di wati wala ale ancien combattant mentradi ale ka atira yer Sénégalais le tere maintenant retraite brana alki ibla parti kuro alpha ay peka sedo ya alpha lenye konte dire nala der mena konte dire ka soro directement ali mor famel tere nala ko batum brake yeto so jamodi entra jena pour faul pero parce que kay RPG donc broma ante seron que la intérêt kuro alpha la programme doni re an yer alpha soutenina am mental bratro ya mentraro kabaka sukasi mentraro nel fa nara pankas roro moy anyal fala succès li fait pour que la jene wanya fait donc ne kuma men fala kala wul ka wolero mais inquiétude mais na manyana problème do parti mouvement mais yen nalan ben nan nasrona grebu ye manjana parce que grebu outre dam nani ka sro mouvement ma faka ko kona grifula ya ka démarquer bon grebu dam na télé pla talalo kabaka a programmer élection bankoro kabaka grebu dam na moy molani mun koso manjana situation buluma alpha ka kanka manjana sia damna sila la lo ni nouveau mena benya benoma manjana fana pongo programme tani ka ingénierie la was ñu chama donc au be mouvement programme miliori même na lo ni manjana biskriba ko luma dem selu ka analyse ke ka de réunion ke ka pour grebu ke ka masro ro bambalia fe donc kayral papa ro wili ro manjana no te problème précité manjana ni ro problème te sino mouvement brado manjana mo te men ala wanye pe ka te manjana ro abrado suro abrado tele ro manjana ka preni ka mouvement ta fakaro donc ay di ante mena nyamen kan pour que au moins tem se peridu woklena ka kala la se autorité ma pour que ayana koro sono yambulu parce que ni entre la meno anye affaire ay ke tembe ni campagne ni pour ne pas que mayana pensa y blanyona parce que dem tel pe alpha le fait mais ay bay monena kanira kaira ka ku vraiment ku alpha anye antise par alpha kuro ka ka tro alpha kuro alpha y ko damna kana to kambra ya anye koro do malaba donc ko comprend wuli au moins ayante me jamen ka anni kan ko e boy nous pourrait donc directement après ne anye alpha kuro li ha ya c'est pourquoi mayana e ka platé mayana kudai gole no ko ama kudai mais au retour ma différent pour que moi toujours moi
aye amma de me kal sensibilisation ke kal fa fenen kala la salfa ma pour que aye manyena fenen wo ma lo iro wulla ka iro wulla no ya nye no ka kubra ke mo site poro manyena programme no manyena les 100% donc te mara je la nu ma hakle ira kala o tise bena parce que amba boya para programme ni para programme fenen nyame kam manyena anye niveau menaro wole iro wodi sinon section melier programme wanne ko nya ira kal bela ka po préfet maire fait kawa programme nya ira kay bela des situations politiques manyena nyame kam mouvement brana trop be bu manyena donc pour ne pas que collègue bla dem c'est tout lo faut au moins anya frère anya ro résolu pro donc anya ni bo mena ambe franyon kan pour que iro wodi danara nyame kam donc nous sera kuma ko ndi dai hakato la ka sala muhammad ne tisi solution sorna on a coordinateur na solution sorna mais e ka kuma fa fo di ale ka fa fo wati de fanana como ko ne jamaro ya gina taldi mais man ga kan e ko to wato la tadi halal e de ba so integrer man sa ke fama to le tati malo donc rasul ya lolu na la sonama an fa nan diniya ana do abule kala ala ma wo ko ra giro ko ni se ka aka kese ko ni ka bonni ka parce que e ba me ko jamana sabati demisen ne benaro nda fo lo kuma dan naro nguna gudo mandida men to fala jamaro ngoro kede akana warama donc ande sila di mobama ade kuma kondo kama so mo bara bereti sila kaja ana moba ne wo da bereti di wase kura ke mambima wase ne re bangama kurfo jagte aboyan daima aye do ke kapun kundo siri kaminu nale manjana kaminu nale kurusa kaminu nale kirawani kaminu nale ailoja angana ke tamasere judi anye ke tamasere nyumadi niye jamanya fe momi mako jamala utekele ile do badi utekele mo la tusuladi rato mo la fe ala ilu taisala itaini kote faina tife ila kule la sabati kama ni make kumanyuma pola do ife dila jamana jase momo mako jamala ye sabarlade mimbe na to maborliye idi do yesi se di jamala de sa do ya do fengo le ma no ni mo fengo ma pana ila we botole do na to boya de ko ni mo la boya na o dai mangoro we di bo binu ila na to koko mindu ka budu manyele kumbu afela kepende ika koko la we ka we beto donc o iba ke jama kuna siladi biya lokie molle tema ko bete sukele ni la de na mole tabe donc ne se ko la do ido to ko do mabe parce que mi na per la man ka tarimani ite ko si tono soro fi ba to yake ni ata imuna pa mais ki ka kambi ka tono soro bi ko la bantate donc ayo lo ko mi ya de anna barani ye sabari le dia ni du susuma to ko ni bi ki akoko kanaka panka so de bra kunai maintenant dans la sala aiki kan ka ya kera tane aiki kan ka ya kera tane na be ka lo ko RPG mo wa pola male ko sugutanna ko pase ko amba min anta ta baylo ja jama nya modu jama soro alu jama jense alu asa an kai lele yeya andu mbula lele frama ali mo boda ka panka soro aidiye o kana itoro idi mo do la do ila jama do o se mo mi na seli ma yele so la seli ma no la ko bo ya de en ko do ko wo place le ko di barati place ko tade panka di pouvoir ma wala kala ay ni minu na dam na do tana ina dai ko ali panka ma gbeda na da o be sada ma gbeda kana do aya lo ka minu na dam na ne kan nya ile do donc o nyemi da laila ole wodi ni te pasate manika ma ko bunya lela ni ka mo bunya ibe sala o nyemi da laila président toro ni woye mse jawaradi ba la na la dene alele ambe mouvement ni karfala lele la yambi o anya ala trala ala man sela ko ala ma panka dilama ala man kuna nyondo asita na ma pana gbere ma pala man tankalama ala kanan kan jugu saudado anya masake me mademe na masaba kan sa mademe na ala mokela ka klima da fana ma ka jamanan da be ka jamanan barako ma akanya mane ala kana hakli mano
mo jumini ko kaida la perde ala ma yela malaka ilanka ni mi ta se la mala masaba ala manna wasaluma ora anya mi la jamala barka bla bla ma wole an ke ala ma sala menu na le katan kaseno ya ala mo kena ora nya do awdi la mobile ma o yedo aw ke jamae wole salam maro allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim bil alamin innaka hamidum majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة من لدنك إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين أمر فاتحة بقرة كلا صلاة كلا إنما دلهم مكرا كلا دمال إنما دلهم مكرا كابون نقول إنما دلهم مكرا كلا سوالي إنما دلهم مكرا وانسنا جمع سنتان سواني ميوا جمع موانان كاغوي إنما دلهم مكرا تابينا مؤمن فريج جمع نمسو كاغوي إنما دلهم مكرا أنو جنة من إنديا كاكاين إنما دلهم مكرا Mufuman inti ala ti sila anti ala kaka afate kene bara ala bulu ka saya ala mukara ala uda masake mende men alifa ko ne ka si praka mulunti ala mukara alifa ko anya amale mele talon kan fola same ma se mun yo fola muna ate mana sa baka di mana sa origile ina ina ba ngam ba de ma do talala na ajangro mu ma tili sama ho jubba ai le da kana na burkana so burkan tiya jubba tane so mani e ci te ko 80 alfa ta kada digade iya yira fara wuri yadda dugura momolon ka kance ne ina alamun kada jabana man saya fi min kudaili sai duro ka kai fostara ko da ka ga fostara alfa da ka halisa ai dim so ka itte men di ala ya rifata to ka ta bi da bi alamun alaga na partin diyan do alaga na partin allahumma rabbi sallam kuma te eri pese ko ni no ko baratani tutala ma wili men kara alifa koro lakini sigi men no ko baratani subaburi men kara alifa koro kan sigi do ko baratami ama bi tamara ko baratami kan sigi do ya ko baratami kan sigi do ya ko baratami kapo keti buri kenye uya fokuma bansa alifa na da doluki buri keti buri kenye uya fokuma te alifa kona na da doluki buri suba ma buri mi kara alifa kona kono buri tulu te barani mena kono robo gere te barani yena neten ko alifa kone bara duke lakini jamaro ya alifa bara duke ko baratami alifa kone ko baratami ke tiburi kenye huya fokumate ke alifa kone na rado kiburi melone bidi ke se jawara ngoku na dia ye kuno merci deuxième qui termine les remises des motos Krawani Usa Mañana Singri Kanka Yafeka Jaka antenne si on banque se antenne de cri la maison que diamant pas eta muy sensible de cri ka sira bama la pinta de market barat ni la pour na fa banque Zak Masron na coordinateur national graphique la min kanti donc les can frani Jacques de Yombo donc très volé remise là mouvement Jacques ni akoro mo Jean Fakonde Alpha Condé Dumane kabe mouvement kabe la barama kabe la c'est-à-dire la à la gérance kabe la développement kabe la koubema donc Jacques na ko mori kana fa Jacques ni ka soutenu kamadem uranya Alpha Condé madame ala fatara madi fi madame donc aussi là ligue là mouvement c'est pourquoi ala ni ka soutenu déjà ai mais kamadem fana de plus sama kulu bumi ya manye nyala terala asabatila kasabatila alam amin ni mima katuri alam amin mami ya do kandia nyonya alam amin lakana jampa sodal lakana jampa sodal ka kusabati ka wali ka alam lakana malaya amin Lama sɔnna jama mɛna dɛnɛ lama yɛrɛ ɲɔgɔn ye ala baraka dɔn an n'u sewa n'a dɔn kosɛbɛ an na président ma u b'a fɔ i fɔ an bɛ bɛn an fana dɔw wuli tan k'a la o kan
ala ma kɛra mun fan ala harjel fule ala sini kɛnɛ an se wana ra kosɛbɛ ala kana yafa dɔn